کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی، پھر لوگ دجال کے آنے کا انکار کریں گے، علماء کو شہید کیا جائے گا اور فالس جیسی بیماری عام ہو جائے گی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کس دور میں ہوگا اور وہ لوگ کون ہیں جو دجال کا انکار کریں گے؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، اسلام میں بیان کردہ اختتام زمانہ کی کچھ نشانیاں۔ وعلیکم السلام جی، اور ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ احادیث اور ان کی تشریحات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو مختلف تشریحات ہیں ان کا جائزہ لیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تشریحات ہیں جو مخصوص ذرائع پر مبنی ہیں۔ جی ہاں، احتیاط لازم ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی نشانی کون سی ہے جس کا ذکر ملتا ہے؟ پہلی نشانی جو حضرت امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اسلام کی کڑیوں کے ٹوٹنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کو پکڑ لیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی حکم ہوگی اور سب سے آخر میں نماز۔ حکم یعنی حکومت یا عدالتی نظام؟ جی، ماخذ میں اس کی تشریح اسلامی نظام حکومت و عدالت سے کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حکم کی جگہ امانت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اچھا، امانت، تو کیا اس سے مراد صرف کسی کی چیز سنبھالنا ہے؟ نہیں، ماخذ واضح کرتا ہے کہ اسلامی اصطلاح میں امانت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ اس میں اللہ کے تمام فرائض، اس کی حدود، پورا دین، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب شامل ہے۔ یعنی یہ ایک بہت جامع تصور ہے۔ بالکل، اور ماخذ یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ امانت کے ان تمام پہلوؤں کا صحیح نفاذ، خاص طور پر عدل و انصاف کا نظام، ایک فعال اسلامی ریاست یا خلافت کے بغیر مطلب عملی طور پر ممکن نہیں رہتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماخذ کے مطابق پہلی کڑی کا ٹوٹنا دراصل خلافت کا خاتمہ ہے، جس سے عدالتی نظام اور امانت کا وسیع تصور کمزور ہوا۔ جی، ماخذ کی تشریح بالکل یہی ہے۔ ان کے نزدیک خلافت کا خاتمہ ہی وہ پہلی کڑی کا ٹوٹنا ہے، جس سے اسلام کے اجتماعی ڈھانچے کو یوں سمجھیں کہ پہلی بڑی ضرب لگی۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ آخری کڑی نماز ہوگی۔ اس ترتیب میں کوئی خاص بات ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ اس ترتیب کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زوال کیسے آتا ہے۔ پہلے اجتماعی نظام ٹوٹتا ہے، حکومت، عدالت، امانت کا اجتماعی نفاذ، اور پھر آہستہ آہستہ اثر انفرادی عبادات تک پہنچتا ہے، جیسے نماز۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ بگاڑ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، معاشرے سے فرد تک۔ اور یہ بھی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جس میں اجتماعی اور سیاسی پہلو بھی شامل ہیں، جیسا کہ ماخذ میں زور دیا گیا ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی اجتماعی سطح پر کمزوری کی۔ اب دوسری نشانی کی طرف آتے ہیں جو شاید عقائد سے متعلق ہے۔ جی، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور خطبے کا حوالہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تشویش ظاہر کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ کئی لوگ قرآن میں رجم کا حکم نہ پا کر اسے چھوڑ نہ دیں۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر، دجال، عذاب قبر، شفاعت اور گناہگار مسلمانوں کا جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ بنیادی عقائد جنہیں متفقہ سمجھا جاتا ہے، ان پر بھی سوال اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ ماخذ اسے آج کے دور سے کیسے جوڑتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ موجودہ رجحانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کل بعض دانشور یا تنظیمیں، وہ NGOs کا بھی ذکر ہے، اسلامی قوانین جیسے حدود، خاص طور پر رجم، ان پر تنقید کرتی ہیں، انہیں پرانا یا انسانی حقوق کے خلاف کہتی ہیں۔ جی ہاں، اور اسی طرح تقدیر، عذاب قبر، دجال کی آمد، ان عقائد کو بھی ماخذ کے مطابق کچھ خلقیں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ ان کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو ماخذ کا خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ماخذ کا تجزیہ تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کے انکار سے دین کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں
और वो इसे सिर्फ अंदरूनी गुमराही नहीं समझते, बल्कि बाज़ औक़ात बैरूनी नज़रियाती असरात का नतीजा भी करार देते हैं। एक कोशिश मुसलमानों को उनके बुनियादी अकायद से दूर करने की। यानी एक नज़रियाती चैलेंज। बिल्कुल। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि ऐसे दौर में बुनियादी अकायद की हिफाजत और वजाहत कैसे की जाए। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि हम सिर्फ माखज़ के ख़यालात और उनका तज्ज़िया पेश कर रहे हैं, उनकी तायीद या तरदीद हमारा मकसद नहीं। जी, ये वजाहत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगली निशानी, वो तो और भी ज़्यादा संगीन लगती है। उलमा के मुतल्लिक कुछ है? जी, एक हदीस का हवाला है जिसमें फरमाया गया कि उलमा पर ज़रूर ऐसा ज़माना आएगा कि उनको ऐसे कत्ल किया जाएगा जैसे चोरों को कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर, ये तो बहुत सख्त बात है। हाँ। और हदीस में आगे ये भी है, तो काश के इस वक्त उलमा जानबूझकर अनजान बन जाएं। माखिज़ इस पर बहुत अफसोस का इजहार करता है कि जो लोग मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, फसाद और जुल्म के खिलाफ हैं, उन्हें ही निशाना बनाया जाएगा। लेकिन क्यों? माखिज़ इसकी क्या वजह बताता है? उलमा को क्यों निशाना बनाया जाएगा? अगर हम इसे बड़े तनाज़ुर में देखें तो माखिज़ कहता है कि उलमाए हक जो हैं वो मुआशरे में हक व बातिल में तमीज़ सिखाते हैं, वो अल्लाह की हाकमियत की बात करते हैं। सही। और यही किरदार माखिज़ के मुताबिक इन्हें उन कुव्वतों के लिए निशाना बना देता है जो अपना निज़ाम नाफिज करना चाहती हैं। माखिज़ इन्हें दज्जाली या यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर कहता है। उनके मुताबिक ये कुव्वतें अल्लाह की हाकमियत के बजाय अपना आलमी निज़ाम चाहती हैं और उलमाए हक इस नज़रिए के सामने सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो ये एक नज़रियाती जंग हुई जिसमें उलमा को उनके मौक़िफ़ की वजह से हदफ बनाया जा रहा है। माखिज़ के मुताबिक इसमें नफूसे कुद्सिया का भी जिक्र था। जी बिल्कुल। माखिज़ उसे नज़रियाती और रूहानी जंग कहता है। ये उलमा जिन्हें माखिज़ नफूसे कुद्सिया यानी पाकीज़ा रूहें कहता है, वो इन दज्जाली कुव्वतों को तस्लीम नहीं करते। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं। हाँ, वो कलमे का वही मफहूम बयान करते हैं माखिज़ के मुताबिक जो 1400 साल पहले था, यानी अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं जिंदगी के हर शोबे में। ये सिर्फ ज़ाती इबादत नहीं है। चूँकि ये उलमा नज़रियाती रहनुमाई करते हैं, बातिल नज़रियात का रद्द करते हैं, इसलिए माखिज़ कहता है उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है ताकि माशरा गुमराह हो जाए और इन कुव्वतों का एजेंडा आसानी से नाफिज हो। ये तो वाकई एक संगीन तस्वीर कशी है। अच्छा, चौथी निशानी की तरफ चलते हैं। वो किसी बीमारी के बारे में है? जी, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फालिज की बीमारी ज़रूर फैलेगी, यहाँ तक कि लोग इसे कसरत अमवात की वजह से ताउन समझने लगेंगे। फालिज इतना ज़्यादा फैलेगा कि लोग उसे ताउन समझेंगे, यानी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अमवात होंगी? जी, हदीस का मफहूम यही है। माखिज़ इसकी क्या तशरीह करता है? क्या ये सिर्फ एक तिब्बी पेशगोई है या कुछ और? यहाँ पर जो बात दिलचस्पी से खाली नहीं वो ये है कि माखिज़ इसे सिर्फ तिब्बी मामला नहीं समझता, वो इसे कुरान की आयत से जोड़ता है। ज़हरल फसादो फिल बर्र वल बहरे बिमा कसबत ऐदियन नास। खुश्की और तरी में फसाद फैल गया लोगों के अपने हाथों की कमाई से। अच्छा, तो मतलब ये इंसानों के अपने कामों का नतीजा भी हो सकता है? माखिज़ यही इम्कान जाहिर करता है। वो कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश तो हो सकती है, लेकिन ये इंसानों के अपने गलत कामों, फैसलों या यूं कहें कि कारस्तानियों का नतीजा भी हो सकता है। इंसानों की कारस्तानियों से क्या मुराद है? क्या माखिज़ कोई खास वजह बताता है? वो कुछ मुमकिना इंसानी अवामिल की तरफ इशारा करता है, लेकिन उन्हें क़यास आराई कहता है। जैसे कि जानबूझकर ऐसे वायरस फैलाना जो आसाबी निज़ाम पर हमला करें और फालिज पैदा करें, या कुछ वैक्सीन्स या दवाएं जिनके फौरी नहीं मगर लंबे अरसे बाद ऐसे असरात जाहिर हों। जरासीमी हथियारों का इस्तेमाल भी एक इम्कान बताया गया है। और एक ज़रा हैरानकुन बात कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो फिजा से जरासीम जमा करके किसी इलाके में फैला दे। ये तो बिल्कुल आजकल की जो बातें हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साजिशी नजरियात, इनसे मिलती जुलती लगती हैं। बिल्कुल। माखिज़ इन पेशीनगोइयों को आज के दौर के खदशात और टेक्नोलॉजी से जोड़कर तशरीह कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे मजहबी मुतून को वक्त के साथ बदलते हालात की रोशनी में समझने की कोशिश की जाती है। सही।
इसी लिए माखिज एक एहतियाती मशवरा भी देता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को, कि बैनुल अक़वामी इमदाद में मिलने वाली दवाएं या वैक्सीन्स जिनका फार्मूला वाज़े ना हो, उन्हें अपनी लेबॉरेटरीज में टेस्ट किए बगैर कबूल ना करें। लेकिन फिर वही बात, ये सब माखिज की अपनी तशरीहात और तजावीज़ हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने आज 4 निशानियों पर बात की। इस्लाम के इज्तिमाई ढांचे का कमज़ोर होना यानी कड़ियों का टूटना, फिर बुनियादी अकायद का इनकार, उलमा पर जुल्म का खदशा और फालिज जैसी बीमारी का गैर मामूली फैलाव। ये सब गुफ्तगू उन ज़राए पर मबनी थीं जो हमारे पास थे। यकीनन। और आखिर में शायद एक गौर तलब नुक्ता ये हो सकता है कि इन तमाम निशानियों की तशरीहात में हमें एक तवाज़ुन नज़र आता है। माखिज एक तरफ बैरूनी चैलेंजेस, साजिशों का जिक्र करता है, तो दूसरी तरफ लोगों के अपने करतूतों का हवाला भी देता है। यानी अंदरूनी कमजोरियां भी? जी, खिलाफत का खात्मा हो, अकायद का इनकार, उलमा पर जुल्म या बीमारियों का फैलाव, माखिज इन सब में अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के अवामिल की तरफ इशारा करता है। तो शायद असल सवाल जिस पर गौर किया जा सकता है वो ये है कि इन निशानियों की रोशनी में फ़र्द और माशरा अपनी अंदरूनी हालत, अपना ईमान, इल्म, अमल उसे कैसे मजबूत करें, ताकि हर किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हों। बिल्कुल, ताकि अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर साबित कदम रहा जा सके। ये बस एक सवाल है जो इन ज़राए के मुताले से जहन में आता है, जिस पर हर कोई अपनी समझ के मुताबिक गौर कर सकता है। बहुत खूब। इस गहरी और फिक्र अंगेज गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और सामईन का भी शुक्रिया।